na-videohan. Oh my God, sayang. Kaya pa ba? Hindi kaya pa naman, Bing. Sayang, di ko na-videohan. Ulo na lang daw. Hingi. Takbo na, Mick! Go, Jem! Panja! Yes! Thank you, Lord. Okay ka lang? Thank you, Lord. Jesus Christ. Pagpag mo lang. Baba, balik agad, Dil. Kaya lumiwala yung motor. Mga anak, pagpag lang. Mek, press na, Mek! Go, go! Ingay! Kailangan! Tawagin mo na! Mamaya pa yan. Jacob, go! Player of it. Maganda tayo, mga mabinat. May laro yung bukas, ha? Hoy! Hoy! Sorry. Sila nga, hindi nagsusorry. Tawag ka likod! Hindi na mag-sorry ni Tintin eh. Mommy, huwag ka ulit. Round ball! Shot. Go, go, go! Oh, Arbol! titi. Hey! Talon! Talon! Tuloy na ba? Tuloy na ba si JM? Talon, JM! Throw! Arbol! Throw in! Bilis! Sapa, Mac! Bilis! Yes! Nice pass! Tara, nakakaisanda na sa libog. Hindi na ka lang 300 ni. Baba agad! Ganyan lang, ito kayo dito. Hindi, lapit to kayo. Hit. Ay, Budoy. Coach, nakapayong nga eh. Tawag ka nga ni Coach. Okay, pressure na! Tawag ka nga. Wala. Oops! Hoy! Nice! Wow, Will! Mek! Mek! Jacob! Pucha, nagtingin ng... Tapos bigla silang tumakbo. Pagod na yung kalaban. Sayang. Umabol. Nakakatapos. Nice one. Oh, Hil! Ano, Hil? Isa mo, Hil! Oh, Nice! wala, good yun! Go, go, Il! Good yun, be! Bakit? Sabay! Wag, Hil! Ayaw, wag, Hil! Ayaw lagi ba? Go! Ah, ginagamitan mo lang ano ah. Diretso na! Jacob, go, go, go! Wala! Oy! Oh! Yes! 120! 120, taray! 120? JM, hati tayo, ha! Sabi ko nga, pag naka 120 siya, pa-share lang shake eh. Nakalaban na nila alam. Naglalaro ako. Oo. Puta, di ba? Coach, lalaro na daw siya, nakapag-decide. Sabihin mo kay Coach Mark. Kay Coach Mark. Go, 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 Tin! Go, get! Baba agad! Baba na! Go! Mick! Lapit! Kursipaw na, di ba? Oo. Ay, nako! Yes! Ah! Iba si JM niya! Namin
Nagsisitas pa yun, ha? Mi! Oh, magagaling tong Stars United na to. Hindi ka maglalaro doon. Yung ano yun, neutral yan. Basa lang kasi, basa lang. Atrasyon. Sorry. Go back. Ako na lang maghahagi sa'yo. Mamaya. Oo. Mek, tao, Mek. Buha tao, Mek. Usod. Patrick, tulak mo! Mahaba pa oras. Mek, tao sa likod, dalawa. Patrick sa likod! Nice! Labol. Okay, Mek. Patrick. Baba! Kain ng daliri. Tingnan mo. Tumama sa ulo. Mga maganda tulog ng mga anak natin ngayong araw na ito. Oh! Pag ganun, tatong striker. Go, Arjan! Out. Up. Go, Arjan! Go! Go, EA! Tumatalsik si EA. Go! Go, Arjan! Go! Arjan! Go! Arjan! Arjan! Dito ka lang, Arjan. Huwag kang mauna. Atin, game. Ay, nako. Keeper din ng mutin yun naman. Oy, push! Huwag kumpiyansa! Goal wala si Score pa, JM! Kailangan natin yun! Run daw. Parang Mek. Go! Go, Arjan! Nice one! Oh, go! No, Jacob! JM, nawala mo kunin mo. Sa loob, ball throw, sa loob. Go! Go, Arjan! Pass. Go, Arjan! Very good, Tintin. Kasi ngumamin ka agad. Kaya nga eh. Sorry. Jacob, anong ginagawa mo dyan, Jacob? Up, Jacob! Atras, Tintin! Ito lang mo. Magkano mo sa blue? Atras! Atras ka, atras! Blue marker! Yan! Go, yeah!
Go, Iik! Corner. RB, ready. Go, go, go! Push! 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 Pahinga na, ha? Marami ka na. Go, go, Jajan! Go, Arjan! Harap, Arjan. Go, go, go! O, go, Arjan! Putik, sayang. Go, 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 go. Go, Arjan! Go! Go, Arjan! Whoop! Go, Arjan! Ay, putik. Kain. Ito, kain, kalin. Matisip, pinariyas niyo eh. Offside. Offside, offside, Tintin, offside. Up, RB. Arjan! Arjan! Go, Budoy! Go! Arjan! Go, go! Patrick! 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 Oh, sayang! Tintin. Striker ka dun, striker ka dun. Ang ino mo, Kyle. RB, dito ka lang. Diyan ka lang! Check ka lang. Diyan ka lang! Titingin yun! Walang, depensa ka. Tulong, depensa. Nakakatambling mama mo! Kailangan makagol! Quick, quick, throw, throw. Harap! Nice one! Ay, putik! Ban, okay ka lang dyan, Ban? JM! Tulog ka muna dyan. Ito, matanda na to. RB up! RB up! RB up! Nice one. Forward! Quick, 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 quick! Throw! Kay Hill! For girls 14, boys 111 category entry. Field G KJP versus Star United. Players, equal teams, please get ready against the girls 14, boys 111. Field Push! 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 G Diretso, diretso! PCFC versus Stars United. Nice one, RB! Oh, Aray ko. Dalin! Dalin! Sige, Summer, takbo. Ay, dyan pa lang, hindi na tumatakbo. Cheska, kaya mo yan! Cheska, kaya mo yan!
Boss, ayaw talaga palugin. Gusto sabay sila makan. Bago na sapatos ito next week. Bago tayo. Tapos naglaro sila yung bola, pumasok dito. Pinagalitan ko na. Yan ang hindi ko na. Bilang ito. Siyempre na. Pag may galang yan. Kasama mo yung naka-violet dyan. Yan yung kasi mga eh. Sige na kapagsabihan. Sige lang. Sige nga. Dapat kasama na lagi yung mga nanay nila eh para Bantay. Nice one!